Once upon a time. What's up mga beshers? For tonight's vlog, may gagawin kaming challenge! Yes, talaga challenge! 1, 2, 3, go! Samsung. Yan. Wala ni Pia. Ako kay sa Pia, dali. Next. Huawei? Sige, kuha. Check. iPhone. Ay, kasi Lia. Ay, turuan niyo ako. 1, 2, 3, go. Wi-Fi. Tom. Ay. Isang to siya si Mini. Wala pa. Wala. Oh, Redmi. Oh, check. Ari lang. 1, 2, 3, go. Goal ba ang sinastin? Item. Tikno. Tikno. Next. 1, 2, 3, go. Ewan? Ewan ko. Next. Dinya. Ay, sub-sub ka muna. Dinya. 1, 2, 3, go. Realme? Yeah, Realme. Check. Next. 1, 2, 3, go. Oppo. Oppo. Check. Okay, ito. iPhone. Next. Ano pa isa? Wala ng cellphone. Wala, masubsub mo yan. Passport naman. Mau pa lang, ilang kasangot. 1, 2, 3, go. Chowking. Oh, hindi. Ay, wala. KFC pala. 1, 2, 3, go. Greenwich. Next. 1, 2, 3. Donuts. Kulang. Sub-sub. Kulang. Bakit kulang yun? Kulang. Next. 1, 2, 3, go. Red Ribbon. Ay, yung galing ni Pia. Baka di ako kumain. FC. Next. Uy, ang pogi ah. Chowking. Chowking. Ano siya ito? Ay, sana all. Ano pa? Goldilocks. Ay. Dunkin' Donut. Next. Patay ka! Gusto mo sundok? Ikaw na. Sige, panrapo. Sige, panrapo. Bibidyo na ko doon. 1, 2, 3, go. Jollibee. Ay. McDonald's. Ay, ang galing. Wala na. Okay, take 1. 1, 2, 3, go. What's up, mga beshers? For today's night! Mga bobo!